Veliki pozdrav ljudi, evo nas nazad, nije nas bilo prošlu sedmicu, nije se imalo vremena, ali evo danas smo vam snimili jedan video iznenađujući, snimili smo jedno auto iz moje kolekcije koji je na prodaju, usput ću vam objasniti tamo, i snimili smo malo Audija, šta smo uradili, eventualno prije paljenja smo okrenuli motor da ulje prođe kroz cijeli motor i kroz bregaste. To ćete gledati u videu, pa uživajte. Evo još jedno auto iz moje kolekcije koje je na prodaju. Ako neko želi da kupi, nek se javi u inbox ili kako god, svejedno, imaju tamo informacije. Znači radi se o Golfu dvici GTI 8 ventila, znači koji je u bukvalno perfektno stanje za te godine. Ja mislim da je godište 89, to nažalost nisam se dovoljno informisao vezano za to, ali ja mislim da je 89. godište. Auto je prešlo 100.000 i koliko se zna, jedan čovjek ga je vozao sve te kilometre, mada je on mijenjao vlasnike iz garaže u garažu. Znači, ali relevantno je jedan vlasnik ovog auta. Ja i drug ćemo otići malo, danas ćemo se malo provozati s tim da nam je ured mrak pao. Malo ćemo se otići provozati sa Golfom da vidite u stvari kako izgleda iznutra, jer stvarno bukvalno auto je u perfektno stanje. Znači auto je bukvalno u originalno stanje, sve. Gdje ja ne želim ništa da mu dodajem ili da mu oduzimam. Šta ću mu zamijeniti, to su felge koje ću morat naći negdje originalne kakve su na njim dolazile od GTI-a, jer su ovo neke kopija. Motorni dio je bukvalno sve original. Na bocama se vidi koliko je auto u stvari očuvano, da nema nigdje packe, bukvalno sve je originalno, svako odstrijevo na njemu. I još jedna stvar što ćete vidjeti, to kad uđemo unutra, je kastofon koji nije originalan, koji bi ja volio da vratim njegov. Ja mislim da je bio onaj Blaupunkt, jel' kako se zvao taj put? Da vratimo taj sa kasetama, mada to više nije ni bitno da li imaš muziku ili nemaš u autu. U ovom autu je važno samo da je sve originalno. Tako da auto je stvarno u dobrom stanju. Tako da ajte sad s nama pa da ga malo provožimo, što se kaže. Lično ovo auto mene vraća u bukvalno moje djetinjstvo, jer to je auto koje je bilo san svakog dječaka mojih godina da ima Golfa GTI. Nažalost nije 16-ka, 8-ica je, ali za moj ukus nema tu nikakve razlike sad u ovom vremenu 8-ica ili 16-ka. Idemo da. Ljudi, što se tiče duje zvani, stanje unutra je bukvalno perfektno. Sjedišta su kožna, instrumental tabla je kožna, ove na vratima tapaciri, iza, naprijed, sve, znači koža, električni podizači stakala, ABS, znači bukvalno auto je ono za te godine nevjerovatno. Evo Daki, ako možeš da snimiš isto vam ovu kilometražu. Znači 102.000. Ja sam ga možda vozio nekih 300 km, ne više od toga. Tako da još bi volio samo da odem da ga povezem na tehnički, da vidim da li, kako će proći tehnički, da li ima neki greški, da li nešto. Volio bi iskreno da prođe taj tehnički bez greške. Gledaj ovu stvar. Kad si ovo vidio zadnji put, Daki? Znači za kasete. Zato bi volio ovaj kastofon i kaseta Šemse Suljaković i idemo stari. Znači još neke stvari koje da ne zaboravim, da ne spomenjem. Znači grijanje u sjedištima, što je dolazilo uglavnom najčešće za Skandinaviju i za te skandinavske zemlje. Crni krov sa šiberom, znači bukvalno izgleda perfektno. Električni retrovizori, znači štimanje iz auta na električno retrovizor.
Tako da sve u svemu auto je stvarno za te godine ono san snova imati ovako auto u tim godinama. Još jednu stvar, znači ima tu, sad smo vadili bateriju, stavljali, ne znam da li će da funkcioniše. Imaš da vidiš koliko si kilometara prešao od paljenja, koliko ti troši auto, temperaturu ulja i temperatura vani. Znači tu se mijenja, ovo je nekad bio ko head-up i sve moguće, znači funkcije u auto je bila ova tipka da imaš ovo sat gdje mijenjaš, kako se zove, sat, znači šta je ovo, kilometri na sat, koliko troši goriva na 100 km, temperatura ulja i temperatura vani, digitalno, 89. godine. Šta je mu falilo još? Falila mu je klima koju nema, ali stvarno auto je, ja ne znam u stvari, svaki puta kad pomislim da ga trebam prodati, ja ne znam da li bi ga prodao, jer stvarno ja znam da više nikad neću imat ni u blizu stanje jednog Golfa ko što imam sad. Tako da primamljiva ponuda za Golfa sigurno bi ga prodao, ali sad da mi neko daje neke cijene smiješne, radije bi ga sebi ostavio za te pare, tako da ja vjerujem ko bude gledao video i koga ovo auto bude zainteresovalo, da taj neće da dođe sa nekim smiješnim ponudama, gdje ću ga ja naravno odbiti. Evo, znači neće biti ubrzanje 1 do 100, ali eto čisto malo radi ovih fanova vjerni koji gledaju, da malo pritisnemo Golfa, da ja se nadam da će se čuti taj zvuk. Između ostalog i volan je servo. Tako da i kad vozim autoputom, bukvalno ljudi se okreću za njim ko da voziš Bentley, a nije Golfa dvic. Idemo. Nema stari, ide on još uvijek. Za pozavidit, boga mi. I tako je vozak na autoputu, da to nije normalno. Ali sve jedan Golf, znači što sam se ja vozio, lupam iza zadnji lonac sa osput, znači bukvalno i u ovoga lupa taj lonac iza. Za ne povjerovat. Znači gume su bukvalno stare, sigurno jedno 10 godina, ali drže dobro. Stari moj. Što kažu, treća stoja. Ide, brate, Golf, brate, rašiva. Ovaj moj drug kaže da ga je vozio preko 200 na sat. Eto, znači, samo da znate. Ali bukvalno ide, Golf ide haos. Ne znam da li sam rekao u prethodnim videima, ali uzeo sam isto kočnice od RS3 koji su 8 klipova po strani, gdje mi malo stvaraju ujedno i problem, jer ne znam da li će moći na 18 felgu, a meni se ne stavlja iskreno 19 felga, pa sad ću samo da improvizorno probam da vidim kako to izgleda, da li može nešto da se prepravi, jer da bi stavio ove kočnice moraju da se kupe nosači koji odgovaraju sa ovog ovdje, kako se zove ovaj dio na noši? Čeljusti. Koji odgovaraju sa čeljusti na nosač od kočnica ovaj tu. Pa sad ću samo improvizorno onako da stavim, da vidim kako će to da izgleda, da li to... Ovo bi znači bukvalno moglo i pasat, možda da se privari ovdje neki drugi dio
da se može zavrnuti, pošto ovaj šaraf drugi dođe ovdje, ali nije ništa sigurno, znači samo je čisto proba da se vidi kako će to naleći, s tim da moram da pricnem malo ove pločice. Jedna stvar što mi je glupa, što su stavili 4 male pločice. Mjesto da su stavili velike pločice, samo su klješta velika u stvari. Po nekoj mojoj procjeni ove kočnice, ja ne vjerujem da su puno lošije od originalnih RS kočnica, s tim da kočnice koje su za ovaj disk, ja sam odnio da mi se ugraviraju slova, su samo 2 pločice i 4 klipa, s tim da su pločice puno širije. Po nekoj mojoj procjeni čak ove kočnice nisu uopšte daleko, s tim da su ove puno ljepše kočnice kad se stave, jer izgledaju veće i glomaznije. Ali ima još jedna opcija gdje mi je jedan drugar rekao da ima od Lamborghinija kočnice, sad kolike su, ja ne znam, na koju felgu mogu da pašu, ne znam, a iskreno gledao sam na nekim autima, izgledaju brutalno. Ne treba mi samo da izgleda fino, trebaju naravno i da dobro koče, tako da probam. Znači, bukvalno, ajmo rečeno, ove kočnice bi mogle na ove diskove. Kompletan disk preklapa, evo. Znači, vidi se tačno kakav krug dobijaš. Znači, bukvalno, ove kočnice bi se mogle namudat, što se kaže, na ove diskove bez ikakvih problema. Samo trebam nosač da prepakujem, a ni to nije problem. Ali u suštini neke druge felge ili malo da se izvuče vamo, vjerovatno bi pasalo, ali što se mene tiče, izgleda, stvarno prelijepo izgledaju kočnice. Ali nije neka razlika iskreno u uspoređenju sa onima. Ove jesu malo veće ili su tako crne pa se ne vidi, ne vidi se tačna njihova veličina. Ali mislim da bi moglo biti izvodivo definitivno. Znači, u procesu smo da stavimo turbo, da ga zavrnemo skroz na motor, gdje sam ja bio da ispresujem crijeva za ulje, koje je sad već gotovo. Nećemo ga danas upaliti, ali ćemo odraditi jednu stvar jako interesantno. Znači, okrenut ćemo motor da vidimo kako ulje dolazi do bregasti, da li cirkuliše ulje kako treba i to sve. Nije paljenje, ali jedan vid vrčenja al-nasera da vidimo da li dolazi ulje gore, da li uljna pumpa radi, da li je sve što se tiče ovog silikona stavljeno dobro, pošto smo stavili karter, stavili smo i mjerač ulja, tako da okrenemo ulje, što se kaže, u motoru danas. Znači, nadam se da će to biti to. Nećemo više ni vaditi ni ništa. Znači, bakreni šarafi koji su za granu da se ne bi odvrtala, koji bi trebali po pravilu svaki puta da se stavi navodno novi, ali eto, pošto je svaki šaraf nov stavljen na auto, i ovi će biti novi. Sad, ne znam koliko ću dugo ići sa ovim, ovo mi je samo neki start, setup, da li ću da radim drugu granu ili ću da ostavim ovu još, ne znam. Nisam siguran. Estetika, eventualno da mi boosta ranije zbog
zbog cijevi koji će biti isto izmjerene. I naravno da to sve bude izvareno kako treba da bi na kraju mogla da se uradi ta planirana keramika. Ali naravno probat ćemo sa ovim, ako to bude to, ako bude sve kako treba, mi možemo i na ovu ovdje granu da odradimo keramiku. Ali moramo sve u svemu da probamo, da vidimo kako će da ide. Ali definitivno ima mjesta da se stavi još jedan turbo. Da se odradi grana bukvalno kako hoćeš. Jednostavno ona grana od 1.8 je bila ispletena velika puno, pa je turbo tu staju. A ovo je nekako sve je približeno motoru. Znači, ko što sam rekao prethodno, ove stvari ćemo malo da stajlamo, što se kaže. Ovu tu sam uzeo i odradio sam je od karbona, ali ona je manje više i nebitna, možda ću staviti originalno, samo da je presvučem u foliju. A ovaj poklopac što sam možda prije govorio isto u videima, isto sam odradio. Drug mi je napravio plato od kevlara da bi ja mogao da isječem i da napravim tu famoznu, taj poklopac ventila, s tim da imam i originalan poklopac ventila koji mi se uopšte ne sviđa jer ta, kako se zove, Iberlauf, ta ventilacija motora, može da se tako zove, ventilacija motora mora da se ubaci još u ovaj poklopac gdje ćemo morati da napravimo neku mrežicu da ne bi izbacivo napolje on zrak. S tim da će svejedno izlaziti puno etanola iz motora jer on će ići na etanol, tako da svaki put taj catch can ili da ga samo jednostavno uključiš u usis će uvijek biti pun etanola, tako da taj dio smo sredili i ove sam isprintao u 3D za blombine koje ću zalijepiti na ovaj poklopac, tako da s tim dijelom smo isto, ajmo reći, još se približili završavanju motora. I s ove strane već je tu montiran fuel rail i s ove strane samo možda ću ga dignuti u ovu poziciju, da dignem još malo regulator pritiska goriva ću možda još da dignem tu na neku visinu, pošto nam fali za crijevo dole da smo malo više u visinu. Pošto imamo ukopčan i flex fuel i regulator i pritisak goriva koji ćemo dobiti digitalno. Tako da to će ta veza biti. Još jednu stvar što sam razmišljao, što ću vjerovatno uzeti neki drugi punjač ili alternator, kako se zove, generator, koji ću vjerovatno staviti dole ispod, jer originalan nekako mi ne paše mi s ovim ovdje dijelom kad stavim originalan taj generator, tako da vjerovatno ću ovaj dio odsjeći, ovaj tu dio odsjeći i tu ću staviti generator što bliže toj remenici. Sad, da li će to biti ovaj koji je već bio ili ću kupiti da vidim možda da li ima neki manji generator koji će mi biti dovoljno za struju, to ću još da vidim, nisam došao do te tačke. Ali ajmo da stavimo crijeva, da naspijemo ulje u motor i da probamo da okrenemo, da vidimo kako će ulje doći do bregastih, da li je motor uzubljen kako treba. Ja čisto siguran sam skoro 100% da je sve ok što se toga tiče, ali bi naravno želim da probam to prije nego što nešto drugo se desi, neki problem. To je ta, znači, kevlar ploča koju jednostavno ne možeš slomiti. Za ljude koji ne znaju šta je kevlar, znači to je materijal od kojeg se pravi panciri. Znači možeš da pucaš u mene. Ćemo da naspijemo ovdje. Uglavnom sa ovim uljem ćemo vjerovatno upaliti motor i pustiti ga da odradi taj svoj, hajmo reći, taj prvi put.
ko što svaki motor treba da odradi. Tako da sad za sad ne curi nigdje. Koji trebamo da napravimo od kolfibera, ali želim da vidim ovdje koliko će ulja ići na ovo podmazivanje fabričke te vakum pumpe na ovu rupicu. Tako da ostavit ću otvoreno dok ne zaverglam da vidim koliko ću ulja tu da gubim, da li treba da ovu rupu začepim ili da je pustim očepljeno. Znači ovdje se vidi rupica ta. Znači ljudi, idemo povijesni trenutak. Okretanje. Alnasera, to jest okretanje motora. Znači, ko što vidimo, Alnaser vrti, što mi se jako sviđa, ništa ne zapinje. Ova tu bukvalno je bacila ulje vamo skroz. Šprica. Tako da ćemo morati ovu tu rupicu začepiti. Nekim eventualno šarafom. Zavrnuto. Znači tu nam je senzor pritiska ulja i malo nam je tu iscurila ulja. Vidiš kako špricaju sve, vidiš? Evo ova ovdje. Aj sljedeći vam. Evo i ova vidiš mi ovdje. Znači, bilo je to sve ljudi za danas. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video. Jednu stvar jako važnu želim da kažem. Zapratite nas na Instagramu, a usput ćemo početi live-a direktno iz garaže kad budem ja radio sam. Palit ćemo live zajedno sa Amerom i ko bude još htio naravno da se upali, gdje ćete moći vidjeti direktno rađenje na audio, gdje ćete moći naravno postavljati pitanja da se družimo malo zajedno. Tako da subscribe-ajte se, podijelite video, uskoro će biti neki giveaway, tako da uživajte, vidimo se.